Di mo ba? Pila na tay? Pila na mo? 63. Dol, 63 dol. Dol. Yawal 63 nga awal tatay nga awal so. Giki tan-aw ta ganina wa. Oh, habog ba kay nimo? Oh, to ra yang sagutan no 63 ka master nakakaron din sa kinabuhan din nabo. Ah. Naka-master oh. Oh, grabe tatay. Pero tay mangayo ko sa imong tuba kon tay atong palitan tay sa man. Lagi na. Oh. Grabe. Grabe tatay habog kining lubi bay. Oh, kita ni lisit mo kaya pero tatay oh. Grabe tatay sa sinta kapin. 40 ni siya ka master. Ah, mo ba? 40 gabo ga. 40 pet? Oh, 40. Ah, okay. Grabe. Oh. Naog pa ni karon. Dubra pa gani sa 40 ni. Oh. Grabe kahabo ka master ah. Nagbat na kong sa sinta kapin. Ah, kano sa area ka master din sa linabo ka master. 6 feet na ning barog. Dol, makaya di man na dol kung Asa karon murag makaay gyud ako pero glupi kong tatay. oh, oh, to. Ah, kisaka na ka master. Oh, to ara. Ala, grabe ka master oh. Ala. Wa na impas. Okay ka master. Grabe.